प्रेसिडेंट साहब ने जिनका रेफरेंस दिया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे के हुदूद में होना चाहिए। हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और आइंदा भी यही हमारा मुतालबा है। बाजवा ने कहा था अब बिल में दस्तखत का मामला है बिल पर, तो वो कह रहे हैं कि अमले नहीं किया जो मिनिस्टर हाउस का है। देखें, पहली बात तो आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो असम्बली की डिसोल्यूशन थी, आपके सारे लीडरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम की जमातों में शामिल थे, सब ने पब्लिक के सामने वादा किया कि आप असम्बली तोड़ें, अपनी 2 असम्बलियाँ और जनरल इलेक्शन ले लें। हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो हमेशा पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, वो ये मानते हैं हमने तो ऐसे ही कहा था। हमने आइन को मद्देनज़र रखा, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज़ में होने हैं, हर हाल में होने हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट में गए पहले दिन से, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 फैसले दिए हैं। हमें क्या पता था कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है? हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ उनके फैसलों की एक सिविल जज के फैसले के बराबर भी हैसियत नहीं है। एक मुतासिब जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसला अभी अनाउंस करता है, उसके 10 मिनट के अंदर जमान पार्क में पुलिस पहुँच जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाती है। हम ये कहते हैं आज 3 दिन पहले फिर असम्बलियाँ क्यों डिसॉल्व कर दी गई? ये तो कहते थे ना कि असम्बली डिसॉल्व करना नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द टर्म होनी चाहिए। तो फिर 3 दिन पहले डिसॉल्व करना ये हलाल है, और उससे पहले अगर किसी ने आइन और कानून के मुताबिक कोई कदम उठाया है तो वो हराम हो गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने जिस दलदल में पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने पहुंचाया है, आज पाकिस्तान उससे ऊपर उठने के लिए आपको अगले 10 साल चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% आपकी जीडीपी थी इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत, और उसके बाद आज 0.3% है। उस वक्त $24 बिलियन के आपके रिजर्व थे, आज आपके पास $4 बिलियन के रिजर्व भी नहीं हैं। और उस वक्त 12% महंगाई थी, जो आपका पूरा मीडिया कहता था बहुत महंगाई है, मान लेते हैं बहुत महंगाई थी। आज आप 38% को क्रॉस कर गए हैं। 16 रुपये यूनिट बिजली का था, आज आपका 50 रुपये से ओवर एंड अबव चला गया है। आज आप ज़रा अपने घरों के बिजली के बिल देख के बताइएगा कि क्या आपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। आज आपके पेट्रोल की क्या पोजीशन है? पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये था, 138 रुपये पे जब पहुंचा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब आपका तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, और आज 300 रुपये पे पहुंच चुका है। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, इस सवाल के 2 नुक्ते हैं। एक ये पता है कि जब यही हैंडलर्स इमरान खान के दौर में सब कुछ करते रहे तो क्या ठीक था? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं आइन और कानून, क्या आप समझते हैं कि 4 साल जो पीटीआई ने हुकूमत की उसमें भी हमने देखा कि सीनियर पॉलिटिशियन जैसे खुर्शीद शाह है, ख्वाजा साद रफीक है, दीगर को जेलों में रखा गया, लेकिन जब उनके खिलाफ 2-2 साल के बाद कोई सबूत नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातों की भी एज ए आप एडवोकेट मतलब वकील है, सीनियर वकील है, क्या सियासी जमातों की ये कमजोरियाँ नहीं है सबकी कि वो खुद इन हैंडलर्स को मौका देते हैं और जो कमजोरियाँ होती है कि इंतकाम, सियासी इंतकाम चलता रहता है? इमरान खान साहब ने किसी पुलिस ऑफिशियल को इस्तेमाल नहीं किया अगेंस्ट एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे बताएं, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है इमरान खान जिसके खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज भी आप देखें, मुझे ये बताएं कि जो मुकदमात बने थे नैब ने बनाए थे, और नैब के चेयरमैन आज भी शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से वो मिसिंग पर्सन के कमीशन के सरबराह हैं, तो लिहाजा उनको अपॉइंट भी PML की हुकूमत ने विद द कंसेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी अपॉइंट किया था, और तमाम मुकदमात उनके ज़माने में बने और करप्शन चार्जेस थे। और करप्शन चार्जेस आप ये जो कह रहे हो ना कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए, नैब लॉ बदल के ख़त्म कराए गए हैं। और नैब लॉ को जब आपने ख़त्म कर दिया तो कोई अल्टरनेट भी नहीं दिया कि ये करप्शन चार्जेस के ये मुकदमात जाएंगे किस कोर्ट में। आज तक वो ख़त्म हो गए, उन्होंने वापस कर दिए और रेफरेंसेस जो है नैब ने फेंक दिए, किसी अदालत में नहीं लेकर गए। तो इसलिए आज उसको वक्त के साथ साथ आप देखें, हम ये कहते हैं
دلاور صاحب کا فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا, سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا. آپ نے کسی کے نام نہیں لیے, نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے. اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے, جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا, ایک متعصب جج کا فیصلہ, وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر, ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے, باقی دوست موجود تھے, اور ہم درخواست دیتے ہیں, 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر. آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں. لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے. عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں, اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے. اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے, یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو, جو آپ نے یہ بات کی ہے, جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی, یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے, لیکن صدر صاحب کا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے, سٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے, 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں, آپ کی بات سنتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے, اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے, اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. جی سر. شعیب صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے معصوم لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آخر میں ہو کیا جاتا ہے. پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گیا. صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیے. اور دوسرا, قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ بل میں یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیج رہا ہوں. انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے, جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے, پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے, لیکن صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا, اور آج وہ صبح اٹھ کے ان کو اپنا امام یاد آ گیا. پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے, وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس وقت وہ صدر مملکت ہیں, وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں. اس لیے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نہ ہونا, اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا.